चलो आम सपुष्पक उद्भिद लिंगीय जनन किपर होता है से विषय आलोचना करवा। तेबे ताकू जानिया प्रथम ये लक्ष्य कर मु गोटे फूलटे नहीं तेबे यही फूल लिंगीय जनन किपर होता है आम से विषय आलोचना करवा। तेबे लिंगीय जनन विषय आलोचना करने पूर्व आम यही लिंगीय जनन फूलर आवश्यक होता जो अंशगुड़िक दरकार से गुड़िक विषय आलोचना करवा। साधारणतः दुईटी अंश जहाँकि सपुष्पक उद्भिद लिंगीय जनन रे कार्यकारी होता है। प्रथमटी हूँ पुरुष प्रजनन अंश एवं अन्यटी हूँ स्त्री प्रजनन अंश। ये लक्ष्य कर यही अंशटी को आम पुरुष प्रजनन अंश बोली कही एवं यह अंशटी को आम स्त्री प्रजनन अंश बोली कही। तेबे प्रथमे आम पुरुष प्रजनन अंश को आलोचना करवा। तेबे यह साधारणतः भाव में पुरुष जनन अंश व पुरुष प्रजनन अंश किंबा पुंकेसर बोली कह जाए एवं यह स्त्री प्रजनन अंश व फलिका चक्र बोली कह जाए। तेबे पुनश्च यही पुंकेसर को जदि लक्ष्य करिबा आमे ताले पुंकेसर रे दुईटी भिन्न भिन्न अंश थाए। यही जो अंशटी अच्छी यह आम कही था परागकोश एवं यह मध्य पराग रेणु थाए जहाँकि लिंगीय जनन रे जुग्मक परि काम करे एवं यही परागकोश को धरी रखिथिबा ये लंबा दंड सदृश अंशटी को आम पराग दंड बोली कही था। एवं ठीक सेहीपरि जदि आम स्त्री प्रजनन अंश को लक्ष्य करिबा तबे यार मध्य तीनोटी अंश थाए। उपरिस्थ अंश ये जो अंश को तुम देखुच यही अंश को आम कही था गर्भशीर्ष एवं ताकू लागिक रही दंडटी को आम कही था गर्भदंड एवं परिशेष यही जो अंशटी अच्छी जहाँ मध्य स्त्री जुग्मक थाए बा डिंबक थाए यह को आम गर्भाशय बोली कही था। तेबे जानी रख जे आम दुनिया रे जेते भी फूल देखती सबगुड़िक एमिति देखा जाई नथांती। सेमानक मध्यरु किछि एकलिंगी होइथांती एवं किछि दुईलिंगी होइथांती। यार पुणी अर्थ कौन? एकलिंगीर अर्थ किछि फूल गुड़ी अछंती जेउ मानकरे केवल एई पुंकेसर देखा जाय थाए बा पुरुष प्रजनन अंश देखा जाय थाए किंबा एई स्त्री फलिका चक्र स्त्री प्रजनन अंश बा फलिका चक्र देखा जाय थाए। पुंकेसर किंबा फलिका चक्र मध्यरु मात्र गोटे ही देखा जाए से आम एकलिंगी फूल बोली कही था। अमृतभंडा गछर फूल गुड़िक एकलिंगी अटंती। ठीक सेहीपरि जदि आम कईर फूल को लक्ष्य करवा एगुड़िक दुईलिंगी होती अर्थात सेमानकर गोटे फूल उभय पुंकेसर एवं फलिका चक्र बा पुरुष प्रजनन अंश एवं स्त्री प्रजनन अंश उभय थाए। तेणु यह आम दुईलिंगी बोली कही था। ठीक अच्छे चलो यह नहीं आम आग को बढ़िबा एवं देखिबा जे लिंगीय जनन एक सपुष्पक उद्भिद किपरि होता है एवं केउ प्रकार रे होता है। तेबे सेतिपई प्रथमे लक्ष्य कर जदि आम यही पुंकेसर को लक्ष्य करिबा जे परागकोश अच्छी मु पूर्वर कही ये परागकोश मध्य पराग रेणु थाए जहाँकि जुग्मक परि काम करे एवं यह ही लिंगीय जनन रे सहाय्य करे। वर्तमान आम जदि यही फूल को लक्ष्य करिबा एथिरे देख उभय पुरुष प्रजनन अंश एवं स्त्री प्रजनन अंश अच्छी। जदि से गोटे फूलर पुंकेसर पराग रेणुटी बाहरी से फूलर फलिका चक्र गर्भशीर्ष उपरे पड़े किछि एहीपरि भाव में ताहले एहाको आमे परागण बोली कही था। एवं ये परागण हेबा परे समायन प्रक्रिया आरंभ हुए जहाँको आमे लिंगीय जनन बोली कही था। तेबे परागण कौन ना गोटे पुंकेसर पराग रेणु जाई गोटे फलिका चक्र गर्भशीर्ष उपरे पड़ाकू आमे परागण बोली कही था। तेबे यह थिला गोटे प्रकार परागण। आमे देखिया भिन्न भिन्न प्रकार परागण कौन। तेबे यह को एक लिखुची एक अर्थ कौन आमे परे आलोचना करिबा। तेबे पुनश्च लक्ष्य कर मु आउ एक पुंकेसर को नउची मनकर एठी लक्ष्य कर यार मध्य गोटे पराग रेणु अच्छी। वर्तमान जदि सेई गछर थिबा गोटिए फूलर पराग रेणु किछि मात्रा रे उड़ी जाई सेई गछर थिबा आउ गोटिए फूलर गर्भशीर्ष उपरे पड़े किछि एपरि भाबरे जदि आमे लक्ष्य करिबा गोटे फूलर पराग रेणु से गछर आउ गोटे फूलर गर्भशीर्ष उपरे पड़ुची ताहले एहाको मध्य आमे परागण बा पराग संगम बोली कही था। तेबे एहाको मु दुई बोली लिखि दोछि। आमे देखिले दुई प्रकार परागण हैला। वर्तमान पुनश्च आउ एक पुंकेसर नबा मनकर एटा मनकर एई पुंकेसरर एई परागकोशरे आउ गोटे पराग रेणु अछि। मनकर एई पराग रेणुटी कोनोसी मते उड़ी जाई किंबा का संस्पर्श रे आसी आउ एक फूलर गर्भशीर्ष उपरे पड़िला किछि एहीपरि भाव में मनकर किछि प्रतिनिधि माने एई पराग रेणुटी गोटे फूलर नहीं कि आउ गोटे फूलर बा आउ गोटे गछरे थिबा फूलर
ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପକାଇଲା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାଗଣ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଠି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଗଛ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ କଇଁ ଗଛର ଗୋଟିଏ କଇଁ ଗଛର ଫୁଲରୁ ପରାଗଣ ନେଇଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁ ଗଛର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କଇଁ ଗଛର ପରାଗଣ ନେଇକି ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପକାଇଦେବି, ଏମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାନ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଇଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ପରାଗଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ 3 ବୋଲି ଲେଖିଦେଉଛି। ଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ 1, 2, 3ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଯଦି 1 ଆଉ 2କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗଛର 2ଟି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପରାଗଣ ହେଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱପରାଗଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତୃତୀୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଗଛର ପରାଗରେଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛର ଫୁଲର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ପରପରାଗଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱପରାଗଣ ଏବଂ ପରପରାଗଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେବେ ଏହା ତ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫୁଲ ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ପରାଗରେଣୁଟି ତା ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, କିମ୍ବା ସେଇ ଗଛର ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା, ତା ଉପରେ ଆସିକି ପରାଗରେଣୁଟି ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ପରାଗରେଣୁ ଯିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ଏହାକୁ କେମିତି ନେଇଥାଏ ବା ଏହା କେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କାରକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାୟୁ କିମ୍ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ ମହୁମାଛି ଆସିଲା, ଏକ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଲା, ସେଠୁ ପରାଗରେଣୁଟିକୁ ନେଇ ଉଡ଼ିଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛର ସମାନ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଲା, ଏବଂ ସେଇଠି ତା ପାଦରେ ଯେଉଁ ପରାଗରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ସେଇ ଫୁଲର ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ଏହି ବାୟୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରପରାଗଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରାଗଣ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପରାଗଣ 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱପରାଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରପରାଗଣ। ତେବେ ଚାଲ, ପରାଗଣ ତ ହେଇଗଲା, ତେବେ ପ୍ରଜନନ କିପରି ହୁଏ ବା ସମାୟନ କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫଳିକା ଚକ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଏଇଠି ନେଇଯାଉଛି। ମନେକର ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଫୁଲର ଫଳିକା ଚକ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମତେ ପରାଗରେଣୁଟି ପୁଂକେଶରରୁ ବା ପରାଗକୋଷରୁ ଆସିକି ଏଇ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରାଗରେଣୁ ମଧ୍ୟରେ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ କୌଣସି ମତେ ଯାଇକି ଏଇ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଡିମ୍ବକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବକର ମିଳନ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମାୟନ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେବେ ଏହା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପରାଗରେଣୁଟି ଆସିକି ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଏହା ଫାଟିଯାଏ, ଏବଂ ଫାଟିଗଲା ପରେ ଏହି ପରାଗରେଣୁଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। କିଛି ଏହିପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଯାଇକି ଏଇପଟ ବାଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏବଂ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲା, ସେଇ ନଳୀଟିକୁ ଆମେ ପରାଗ ନଳୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପରାଗ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକଟି ଦେଖ ଧୀରେ 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 ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଅଛି ବା ଡିମ୍ବକ ଅଛି ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ସମାୟନ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ସମାୟନ ହେବା ପରେ ଏହି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମିଶିକି ଏକ ଯୁଗ୍ମଜରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମଜ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଏହି ଯୁଗ୍ମଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରୂଣରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଭ୍ରୂଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୋଇଥାଏ।